Iran kini memasuki masa transisi pasca laporan kematian pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu 28 Februari 2026. Kematian Khamenei membuat Teheran kini melakukan pembahasan soal suksesi kepemimpinan Iran. Adapun pemimpin tertinggi baru tak dipilih melalui pemilu langsung, melainkan keputusan Majelis Pakar, badan yang terdiri dari 88 ulama senior. Setidaknya ada 5 nama yang muncul sebagai kandidat pengganti Khamenei. Nama pertama yang muncul adalah Mojtaba Khamenei yang merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Mojtaba dikenal sebagai pengaruh kuat. Mojtaba dikenal punya pengaruh kuat di balik layar pemerintahan Iran. Ia juga disebut memiliki hubungan dekat dengan kekuatan militer Iran, IRGC. Nama kedua adalah Hassan Khamenei yang merupakan cucu pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini. Hassan dinilai memiliki legitimasi historis karena berasal dari keluarga revolusioner Iran, meski pengaruh politiknya tak sekuat kandidat lain. Selanjutnya yang ketiga, ada Ali Reza Arafi yang merupakan wakil ketua Majelis Pakar dan anggota Dewan Penjaga. Arafi merupakan tokoh yang paling dihormati secara intelektual dan dinilai oleh pengamat sebagai sosok yang aman karena mampu menjembatani kepentingan para ulama senior dengan kepentingan strategis militer. Sebagai wakil ketua Majelis Pakar sekaligus pemimpin sistem seminaris atau Hauza di seluruh Iran, Arafi memiliki kredibilitas keagamaan yang tak tertandingi. Keempat, ada Muhammad Mehdi Mirbagheri, seorang ulama senior garis keras dan anggota Majelis Pakar. Mirbagheri merupakan representasi dari kelompok konservatif murni yang memandang konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai kewajiban ideologis. Dukungan terhadapnya pun mengalir deras dari sejumlah elemen paling kanan di pemerintahannya yang khawatir sosok pengganti Khamenei kelak bakal melunakkan sikap luar negeri Iran. Mirbagheri pun dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga kemurnian visi revolusi. Terakhir adalah Gholam Hussein Mohseni Ejei. Kepala lembaga peradilan Iran tersebut adalah figur tangan besi yang jadi kepercayaan Ali Khamenei untuk menjaga kepatuhan hukum di Iran. Perannya kini makin krusial karena ia menjabat sebagai anggota Dewan Transisi yang menjalankan roda pemerintahan sementara. اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار 10,000 تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود از بین. Situasi politik Iran yang bergejolak pasca kematian pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei membuat tokoh oposisi muncul termasuk Reza Pahlavi. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota terakhir Iran yang telah lama berada di pengasingan dan tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Reza Pahlavi secara tegas mengaku siap memimpin masa transisi Iran menuju demokrasi sekuler. Pahlavi mendesak seluruh rakyat Iran dan juga pendukungnya agar tak mengendurkan perjuangan di masa krusial ini. Pernyataan ini disampaikannya dalam artikel opini di The Washington Post
pada Sabtu 28 Februari 2026 berjudul Thank to President Trump, The Hour of Iran's Freedom is at Hand. Sebagai pemimpin oposisi demokratik dan putra sulung Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang menyoroti dampak dari operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang bertajuk Operation Epic Fury. Menurutnya, kematian Khamenei bukan sekedar kehilangan pemimpin, melainkan tanda berakhirnya Republik Islam secara efektif. Pahlavi juga menyampaikan pernyataan terbarunya melalui sebuah video yang diunggah di media sosial X miliknya. Ia meminta para pejabat yang tersisa untuk menyatakan sumpah setia kepadanya tanpa pertumpahan darah. Dalam video yang diunggah pada Minggu 1 Maret 2026 itu, kematian Khamenei jadi awal bagi Iran untuk memulai kehidupan yang baru. هم میهنانم علی خامنه‌ای ضحاک زمانه، اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار 10,000 تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود، از بین رفته است. با مرگ خفتبار او و بسیاری از منسوبان و وابستگانش، جمهوری اسلامی نفسهای پایانی خود را می کشد. با اراده و دلاوری شما به زودی به زباله‌دان تاریخ روانه خواهد شد. ملت بزرگ ایران به دنبال سقوط کامل جمهوری اسلامی است و ما این رژیم اهریمنی را ساقط خواهیم کرد. پیام من به مقامات باقی مانده این جمهوری وحشت این است: تسلیم ملت ایران شوید. وفاداری خود را به برنامه من و سامانه گذار اعلام کنید و بدون خونریزی بیشتر حکومت را تحویل دهید. هر تلاشی از سوی بقایای رژیم برای تعیین جانشین خامنه‌ای از پیش شکست خورده است. هر که را به جای او بنشانند نه تنها مشروعیت نخواهد داشت که شریک جنایات این رژیم نیز خواهد بود. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور میگویم: سلاح شما باید برای دفاع از ملت بزرگ ایران باشد، نه جمهوری جنایت و اوباش و تبهکاران ضد ایرانیش. به ملت ایران و انقلاب شیر و خورشید بپیوندید. سلاح‌هایتان را برای محافظت از ایرانیان در برابر مزدوران رژیم جمهوری اسلامی استفاده کنید تا این کابوس 47 ساله سریعتر پایان یابد. مرگ خامنه‌ای جنایتکار گرچه داد خونهای ریخته شده را باز نمی‌گرداند، اما می‌تواند مرهمی باشد بر دلهای سوخته پدران و مادران، همسران و فرزندان. Kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, saat serangan Israel dan Amerika Serikat memicu sikap keras Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam keterangannya pada Minggu 1 Maret 2026, Pezeshkian menyatakan kematian Ali Khamenei merupakan kejahatan besar yang tak akan dibiarkan tanpa balasan. Menurutnya, kematian Khamenei jadi titik balik dalam sejarah dunia Islam dan Syiah. Ia menyebut Teheran akan merespons dengan kekuatan dan tekad yang penuh. Lebih lanjut, Pezeshkian juga akan memastikan para pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya Khamenei menyesal atas tindakan mereka. Adapun terkait kematian Khamenei, Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan menetapkan 7 hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan. Sementara itu terkait dengan kepemimpinan Iran, Teheran mengumumkan mekanisme transisi kekuasaan. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan Dewan beranggotakan 3 orang yang mengambil alih seluruh tugas kepemimpinan negara untuk sementara waktu. Dewan transisi ini dibentuk untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional Iran di tengah eskalasi konflik. 3 orang tersebut yakni Presiden Pezeshkian,
Ketua Kehakiman Gholam Hussein Mohseni Ejei, dan seorang anggota Dewan Penjaga.